Okay, pa-code ng skirt. Pa-code ako ng skirt. Mine skirt 80. Blazer, Marbuban. Madam Mar, yours na ha, Madam Marbuban. 80 pesos. Marbuban. Next, Madam. Okay, gym short, Madam. 80 na lang to, ha. Okay, original po, gym short. Okay, original na gym short, 80 pesos. Size po nito ay small po hanggang med, ha. Mid-waist lang, mid-waist. Pamain ako ng GS. Code ng GS, ito po ay leggings, 80 ha. Mine GS na lang. Pamain ng skirt po, Jean Cabrera. Jean, yours na ha, Jean Cabrera. Next si Kalenji. Okay, madam. Mga bes sa asawa nyo o Kalenji ha. Okay, ayan siya. Pang-running po, pang-running po. Pang-running po, Kalenji. Medium po sa lalaki ha. Pamain asawa. Pa-code asawa ha, 80. Mine asawa. Code ng gym, ano GM? Ano GS? GS po. Okay, Kim Nicole. Kim Nicole. Madam, yours na ha, Kim Nicole Ponsalag. Next tayo. Madam, shorts tayo. Ay, ba't basani ka? Ay, dun sa aircon. Baby, oh. Madam, basa lang to. Ayun o, dyan. Ayun o, tingnan mo. Ito lang basa eh. Madam, basa lang to ha. Original Bershka.